dia punya iman dia tu, kenal Tuhan tak lagi dia? Maka saya jawab tuan-tuan sekalian, kalau sekadar pegang macam tu, masih lagi belum mengenal Tuhan. Belum lagi. Kenapa tuan-tuan sekalian? Dia tanya saya balik. Kalau kata belum lagi mengenal Allah, dah etikad macam tu, dah etikad segala sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah Ta'ala pada akal kita. Jadi kalau macam tu dah macam tu pun tak kenal Allah Ta'ala lagi, macam mana? Saya kata ulama dah saring, ulama dah tapis. Ada kata 13 sifat, ada kata 20 sifat yang wajib, ada kata 13 sifat yang wajib kita ketahui. Sifat Allah yang 13 tu wajib kita ketahui. Ada kata 20, itu khilaf lah, ulama khilaf. Jadi tuan-tuan sekalian, macam mana kamu nak faham? Kata Ustaz Jaiz kamu tu, macam mana kamu nak memahamkan orang awam? Dia kata saya macam tu. Saya jawab tuan-tuan sekalian, ini datang dengan pemikiran akal saya lah masa tu fikir macam mana nak jawab soalan ni. Maka saya kata ginilah. Ustaz, ginilah. Katalah ada orang tak pernah pergi Kuala Lumpur, tak pernah pergi KL, tak pernah pergilah dia, tak pernah pergi Kuala Lumpur pun. Baik. Tapi dia tahu secara rambang, secara umum tadilah. Di Kuala Lumpur bangunannya tinggi-tinggi. Di Kuala Lumpur tu ada jalannya banyak secara pukul rata. Jalan banyak, bangunan tinggi-tinggi, keretanya banyak. Dia tahu macam tu. Orang yang tahu macam tu kenal tak lagi Kuala Lumpur? Tak kenal. Saya kata tak kenal. Saya jawab tak kenal. Ini saya yang buat ni. Tak kenal lagi Kuala Lumpur orang tu. Kenapa? Sebab banyak lagi tempat yang bangunannya tinggi, keretanya banyak, jalannya banyak. Tapi kalau dia mengetahui satu-satu yang ada kat Kuala Lumpur tu, dia tahu, tu kenal lah. Seperti dia kata, dia kata di Kuala Lumpur tu ada menara Petronas, ada menara Daya Bumi, ada bangunan Sultan Abdul Samad. Yang itu kenal lah. Pasal apa? Sebab tempat lain mana ada Sultan Abdul Samadnya bangunan, mana ada menara Petronas, mana ada menara Daya Bumi. Daya Bumi ada kat KL. Yang tu kenal. Macam tu lah juga tuan-tuan sekalian. Kalau kata macam tu, tapi dia tak tahu sifat-sifat Allah tu secara satu persatu, maka belum kenal lagi. Sebab itulah ulama tulis sifat Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian, yang ada dalam Quran letak dalam kitab tuan-tuan sekalian. Sebab itulah jangan kata sifat 20 ni bid'ah. Jangan kata. Kalau kata bid'ah pun bukan bid'ah yang muharramah, bahkan bid'ah yang hasanah, bid'ah yang wajibah lagi pula tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab tiap-tiap sifat yang diambil, sifat 20 atau sifat 13 tu tuan-tuan sekalian, semuanya ada diambil daripada Al-Quran. Macam tu. Al-Quran dan hadis. Barulah namanya kenal. Baik. Jadi yang itu wajib juga kita mengaku dalam hati kita, segala sifat kesempurnaan wajib ada pada Allah Ta'ala. Baik. Tengok ya, yang itu wajib. Lepas itu ambil wajib yang secara tafsil pula. Tengok. Maka wajib mengaku di dalam hati mereka itu dengan sungguh semuanya itu bagi Allah Ta'ala. Itu cara yang pertama. Jadi kita kena i'tiqad segala sifat kesempurnaan wajib bagi Allah. Okey. Dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala yang mustahil. Tengok. Jadi kalau segala perkara kesempurnaan tu wajib bagi Allah, bermakna lawan bagi kesempurnaan tu kekurangan. Jadi sifat kekurangan ni tak boleh ada, tak boleh sabit, tak boleh sungguh pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab tu dia kata dan segala lawan bagi yang wajib itu daripada segala perkara yang mustahil. Mustahil pada akal ni, yakni perkara yang tentu tidak. Mana mustahil pada akal ni, makna dia perkara yang tentu tidak. Maksud yang tentu tak ada, yang tentu tidak wujud, yang tentu tidak sungguh atas Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku di dalam hati mereka itu. Mukallaf tu dengan tentu tidak semuanya itu pun amat banyak. Jadi sifat yang mustahil atas Allah pun sangat banyak. Jadi sifat yang mustahil ni pun tuan-tuan sekalian, wajib juga kita ketahui secara tafsil. Tapi yang ini secara ijmalinya, pukul rata. Jadi mana sifat kekurangan atau sifat yang mustahil tak boleh sabit, tak boleh ada pada zat Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf tu orang sampai umur dan ada akal, berakil dan baligh, berakal dan sampai umur. Maknanya tuan-tuan ya, kalau orang mukallaf ni tak tahu, berdosa lah. Tapi kalau orang yang tidak mukallaf, tak apalah. Contohnya kanak-kanak. Kanak-kanak kalau sebelum dia balik dia tak tahu benda ni, tak apa. Ataupun orang gila. Orang gila tu tak termasuk dalam mukallaf. Kenapa? Sebab dia tidak ada akal. Jadi orang gila tu masuk syurga lah bulat-bulat tuan-tuan sekalian. Tak ada kena soal dah. Sebab dia terlucut hukum syarak pada dia, sebab dia tidak mukallaf. Tapi tengok sini, wajib atas, wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa? Wajib mengaku dalam hati mereka itu, hati segala mukallaf tu, dengan tentu tidak semuanya itu pun banyak juga. Semuanya benda yang mustahil pada akal tu amat banyak juga. Tetapi sungguh pun banyak, tetapi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengaku serta mengetahui serta mengaku sungguh dalam hatinya. Dengan bilang-bilangan satu-satu itu 20 sifat. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kitab Misbahul Munir ni, dia kata 20 sifat. Padahal ada khilaf. Ada khilaf ulama'. Setengah ulama' kata setengah daripada sifat Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui tu, sifat yang wajib bagi Allah tu, ada kata 20 sifat, ada kata 13 sifat. Nanti khilaf tu dia akan dibicarakan ke depan nanti tuan-tuan sekalian. Yang kata 13 tu ialah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun mazhab Asy'ariyah yang kata 13. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini 13 sifat yang wajib diketahui atas tiap-tiap mukallaf, wajib kita ketahui atas jalan satu persatu. Ini kaul yang kata 13 ni terlebih kuat daripada yang mengatakan 20. Jadi yang 20 ni siapa kata pula? Ini mazhab Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang dinamakan mazhab Maturidiyah. Kalau dalam kitab Faridah tuan-tuan sekalian, kitab Faridatul Faraid tu, dia kata kaul yang rajih, yakni kaul yang kuat, ialah kaul Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang mengatakan 13. Tapi khilaf tu akan datang disebut. Jadi kalau kita pegang mazhab Maturidiyah, kita kena pegang 20 lah, tambah lagi 7.
Yang 7 tu apa? Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan, kaunuhu ta'ala aliman, kaunuhu ta'ala hayyan, kaunuhu ta'ala sami'an, kaunuhu ta'ala basiran, dan kaunuhu ta'ala mutakalliman. 7. Tapi di sisi Imam Asy'ari 7 tu dia bukan tolak. Dia tak tolak, tapi dah termasuk di dalam sifat kudrat, iradat. Kalau kaunuhu ta'ala qadiran, dah termasuk dalam kudrat, tak wajib dibilang lagi, kata dia. Tapi wajib pada i'tiqad. Wajib pada i'tiqad. Nanti dulu itu kemudian kita bahas nanti tuan-tuan sekalian. Baik, kita bahas kemudian. Cuma nak bagi tahu sini, sungguh pun secara rambang atau secara pukul rata, wajib atas tiap-tiap mukallaf ni berkata, beriktikad dalam hati, mengetahui pada zahir segala sifat kesempurnaan wajib bagi Allah Ta'ala, dan segala sifat kekurangan mustahil atas Allah, pegang letak dalam hati. Tapi setakat tu belum lagi namanya ma'rifatullah, belum lagi. Kecuali setelah kita mengetahui 13 sifat atau 20 sifat. Sebab tu saya tanya tuan-tuan, dalam tauhid tuan-tuan mazhab apa? Soalan ni tuan-tuan kalau tanya pada masyarakat orang Islam kita secara umum, saya rasa tak tahulah berapa peratus boleh jawab. Cubalah tanya tuan-tuan. Kalau kita tanya kan, Cik Mat, contoh kan. Kalau ada Cik Mat dalam ni, minta maaf lah. Cik Mat, Cik Mat mazhab apa? Dia akan jawab apa? Syafi'i. Dia akan jawab Syafi'i. Sepatutnya jangan jawab macam tu. Kalau orang yang mengetahui tuan-tuan sekalian, kena tanya balik. Kau tanya mazhab aku, tuan tanya mazhab saya pada bidang apa? Ilmu apa? Tanya kat dia. Kalau kata fiqh lah. Kalau fiqh saya mazhab saya Syafi'i. Mazhab saya ikut Syafi'i. Saya ikut cara Syafi'i, pendapat Syafi'i. Itu pada fiqh. Saya solat ke, saya puasa ke, saya pergi haji ke, saya ikut cara Imam Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam ilmu tauhid, mazhab tuan-tuan apa? Mazhab kau pasti apa? Mazhab tuan apa? Sebutlah dua ni, di antara dua ni, salah satu di antara dua, ataupun nak pegang dua-dua pun tak apa. Sebab tauhid dia tidak ada macam fiqh tak tuan-tuan sekalian, dia khilaf tak banyak. Jawab apa? Saya dalam tauhid saya lebih cenderung kepada pegangan Asy'ari ataupun mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jawab macam tu, baru kena. Cuba tanya dalam tauhid. Kalau tanya kat masyarakat kita kan, tanya kat dia, tuan ni mazhab apa? Syafi'i. Itu dalam fiqh, dalam tauhid. Boleh jawab tak agak-agak orang awam kita sekarang ni? Jangan-jangan kan tuan-tuan kan, dua nama tak pernah dengar. Yang balik tadi ni, cuba tanya balik. Yang balik keluar pada masjid tadi ni, saya sampai buru macam turun buru balik, start kereta balik. Cuba tanya yang balik tu, mazhab apa dalam tauhid? Tak boleh jawabnya. Pasti, kepastian saya pasti tuan-tuan sekalian. Kalau dia boleh jawab pun, macam mana pegangan Asy'ari, macam mana pegangan Maturidi? Tak mana khilaf mereka? Tak mana perpisahan mereka? Tak mana ada gap? Asy'ari kata macam ni, Maturidi katanya, tak mana? Yang tu masyarakat kita hari ni tuan-tuan minta maaf lah tuan-tuan sekalian. Inilah masalah dunia pada hari ni tuan-tuan. Krisis je tuan-tuan ya. Bagi saya lah tuan-tuan ya, bukan krisis tu krisis persoalan tentang akhlak tak baik, persoalan menghina orang begini. Tak. Sebenarnya krisis yang paling utama dalam masyarakat Islam ni ialah krisis akidah.
Krisis akidah ni yang paling besar tuan-tuan sekalian. Tu dia. Yang paling besar sekali. Kalau akidah tak benar tuan-tuan, akidah tak betul tuan-tuan sekalian, maka na'udzubillah. Minta maaf saya cakap, minta ampun saya berkata tuan-tuan sekalian, berkemungkinan kekal dalam api neraka. Pasal apa? Kalau ada orang walaupun dia lahir anak daripada ibu yang Islam, bapa yang Islam, Islam lain, iman tu lain. Kita dah bahas tuan-tuan. Iman kena cari, iman tu kena bajai. Lahir seorang budak, belum tentu lagi dia ada iman. Islam memanglah sebab mak dia Islam, bapa dia Islam, tapi iman belum tentu. Islam memanglah kalau lahir perut orang Islam, benihnya Islam, bapaknya Islam, maknya Islam, lahir bubuh nama Islam, Islamlah dia pada zahir. Walaupun mengaji malas, surau tak pergi, masjid tak pergi,